Game 2, game 2. On the way. May daog sa game 1 ng Team Cebu City. Kinig game 2 na sa atong bakbakan. Reggie namungot. Pokot ang maral. Side out, side out. Okay na atong bakbakan diri sa Sitio Kawayanan, Upper Lucimba, Pardo, Cebu City. Sponsored ni nila ni Sir Humern o Boss Jason Norley ni Romeo o ni Boss Buas. Happy birthday day ni Boss Buas kay adlaw natawhan Ronnie ang adlaw. Happy birthday Boss Buas. O ni Ma'am Ike mauna ang kinatibukan nga mga sponsor sa atong bakbakan diri sa Sitio Kawayanan, Upper Lucimba. O organize ni sa atong amigo nga si Boss Jimboy Sokite. May pauwa nagbala ang Team Cebu City pero napokot ang maral. Oh no, zero side out kaibigan, side out. Servisyo Nonel. Bangag lagi. Ono Igualis na, Ono Igualis. Shout out tayo ni Mama Rosita Awit ang magtanawan sa ato ang FB page. Sa ato ang mga volleyball dayon-dayon diyan sa atong FB page o sa ato ang YouTube channel. Pagtanawa na si Mama Rosita Awit. Shout out mo ma'am. Lambal ko la po sa ni Nonel. Kuha naghibat ang depensa. Giliwag ni Jobert. Ilawom tunnel miyagi di madawat. 2-1 na. 2-1. Shout out sa day sa gaduma sa atong korte diri sa Lucimba nga si Boss Joby Awit. Shout out. Allah tuara. Fire in the hole. Awas do, awas do. Ono dos ang atong score, ono dos. Bola sa Team Cebu City kini para Igualis dos serbisyo Jobert gadangarang na. Tok mo di Sadam. Wa kakapyot. Side out, side out. Ono dos ang atong score. Serbisyo The Silent Assassin na Reggie Caban. Para 3, Lalobo. Bagrak to. Toara. Bahakang overhead sa Team Cebu City. 3-1. Okay, para 4 serbisyo Reggie. Lalobo. Win. 4-1 na. 4-1. 3-point lead na sa Team Konsolasyon. Kini serbisyo Reggie para 5. Agay Nonel Tukulapo. Reggie agay bikila tiraha. Bingo na. Bikil na. 5-1 na. 5-1. May baos ang Team Konsolasyon. Gilubong sa nila ang Team Cebu City. Giunuhan ra sa ato ang game to. Kini para size na para change coach serbisyo The Silent Assassin Reggie. G out ball. 5-1. Bata. 5-1. Serbisyo sa forever the game breaker para 2. Kulapo. Tok mo di Reggie. Wana. 2-5 na. 2-5. Wa kaabot. Nonel Jobert lah. Abunal ni Nonel Milapos. Tumagos kaibigan. Side out. 2-5 bola sa Team Konsolasyon. Serbisyo the Mighty Mouse Roberto Ilaga ang ilaga sa Kawayanan. Ito ra lamba ni Kulapo Saudi Reggie. Gios ba diri speakers ni Jobert. Gitok po di Sadam. Good item. Good item. 2-5. Side out. Bola sa Team Cebu City. Kini para 3. Serbisyo Kulapo is the best. 5-2. Lamban ni Kulapo. Jobert. Giburakan ni Nonel. Gitumbag og sakita tiraha. Kutisi sa tira ni Jobert.
Side out, side out. Cinco dos. Kini para size, serbisyo Nonel. Okay, change ko ta, size dos. Oh, this game is brought to you by Marcel Anthony Chicharon, ang lamian nga Chicharon. Mapalit ninyo diha sa Karkar sa Sangat San Fernando og sa Sibunga. Og ang Emil Ban po rin, if you are in need of a ban for wedding, call 0995-245-411. Emil Ban po rin. Jobert. Pinatyanan na Jobert og GRJ. So kamot si Idol Jobert Barcina. City 2 na. City 2. La, bagrak. Unsa basa dong? Di ko kakita dong. Very good mananawan. Basa. Justin Pugoy nanindag sudan. Oh, shout out ni Justin Pugoy. Nanindag sudan no. La kaniya kulapo kilid. Kuha pa Riji. Out ball. 3 City na, 3 City. Oh, Justin Bieber. Dalas Dodo. Jobert lamba. Jobert again. Tuara. Agay. Kita astinain ni The Mighty Mouse. 4 City na. 4 City. 3-point lead sa team Konsolasyon. Kini para 5. Servisyo Jobert. Lalo mo. Out ball. Point again. 5 City na. 5 City. Oh, servisyo Jobert para size. Nonel. Tok po di Sadam. Wakaik si Idol RJ. The Silent Assassin kaban. City size na. City size. Kini para igualis na. Migokod ay ang team Cebu City. Gigokod ang labaw sa team Konsolasyon. Jobert! Grabe bagsika na tirahan Jobert ay. Kunan pagkulapo. Pabali ay bukog na ni. Allah! Hapa na mo kay gabinumbahay na. Allah! Hapa na mo. Allah! Tora suka mo na Jobert. May Mouse na Mighty Mouse. Diri ito po diri, kilid. Kuha pa na Idol Kulapo, Olgi. Lata na. Pungasin ang mga bula sa team Cebu City. Agay, tuarap. Paga ng sibilyan. Side out. City size, servisyo Riji para 8. Riji, Tokolapo, Lobo. Nonel, Allah Jobert. Nice defense sa team Cebu City. Spartan shot ni Jobert. Sound awa na hibat na. Goodbye Philippines. Impasta ng utang sa Tokmo di Sadam forever. Patay astang ukok. Yawam dagtok MVP mode. Pong pani John Vincent Rosal aka Moslong. Servisyo Sadam. Gilatos ni Kulapo. Emok, trapo Kulapo. Agay! Tuara. Agay. City size in favor of team Konsolasyon. Kini servisyo The Mighty Mouse para 8. Servisyo Ilaga. Jobert. Torreji, Pictos. Sahol pa Jobert. Jobert again. The Mighty Mouse binumba sa ere. Botas ang depensa sa team Cebu City. Point 8 size. Wala 2-point lead na. 8 size kini para 9 servisyo at The Mighty Mouse. Jobert to Ilaga. Grabe ipahikap ng ikog ni mo Ilaga. Grabe oy. Di mahikap ang ikog ni Ilaga.
9-6. Kini para Gis na, serbisyo Ilaga. Ilaga again. Ala, nice defense Kulapo. Kulapo, todo riskyo. La, kini mainyo. Ay. Ukot kaibigan. G-size. G-size. Kini para 11, serbisyo Damay Timaus. Jobert, kamang na. Nanikop nagpiyo si Idol Jobert Barsinas. Giatrapo ni Kulapo. Gibahog. Paksit lagi na. Saggato ninyo. Grabe Kulapo eh. G-size sa to score. Side out bola sa team Cebu City. Hubog sila sa tira ni Kulapo. Okay, serbisyo Kulapo para City. Wow gawin. Jobert. Okay, tara. Kulapo may pusing. Grabe pusagak buat Kulapo. Grabe J-City na, J-City. J-City kini para 8. Serbisyo ni Kulapo, gadangarang. Ala, Nunel. Balik dong. Ala, tara, kumbati. La, birahi, cacai. Ala, sagang pa ni Saddam. Ini mainyo. Ilaom tanil mi agi di madawat. G-City. Kini para 11 ni serbisyo the pride of the Manog Nonela Magna. Regi mi pabuto sagang mang Saddam. Ngiga Sadama. Ngiga mo nag ala tuara. Imudam. La hibatan dipinsa sa tim Konsolasyon. Gibahugan nagmayo sa team Cebu City. Gimakmak nagmayo la. Grabe bunuga Gilatan man mayo si Damay Timaus. Gilatan ni Kulapo is the best. J-City ang masiyar sa mga baki. Labaw ang gauna. J-City. Labaw ang team Konsolasyon. Serbisyo Jobert. Agay Jobert. May pusing. Agilabay gawas. Susan Roses. Amalia Puentes. City G sa nga to score kini serbisyo da silent assassin Rigi Kaban on the way. Agay Jobert to Damay Timaus. To arapagan si Bilian. On si City na, on si City. Para balos. Serbisyo Rigi. Saddam, Regi. Sagang pa na. Tara, kuha pa Kulapo. Gabayis-bayis sa Kulapo din subirin. Mura nagwakwak. Atay rin Kulapo. Abtika Kulapo. Nice defense Kulapo. On si City. Bantayin ninyong serbisyo wow naman Kasadam forever. Lah. Tuara bundak ni Jobert. Game po ni Bert. Taray. La, gubat Jobert og Jinunel. Kulapo to na rescue. La, tuara kamang na siya. Wala. Nanakop na kapanapan si Jobert. Ala ka niya lobog yatag ni Saddam. Kuha niya. Ay, out ball. Lihay kaibigan. 11-8 na, 11-8.
Kini para Noybe, serbisyo Sadam Forever. Ala kaniha. Gibahog. Pak. Inside kayo. Noybe 11. Ang ma-champion na niya itong bakbakan na will receive 3,000 pesos. Ay, ito ko ni Sadam. Good item! Grabe. Jis 11. Grabe, tukmura dama. Si Jis na. Serbisyo Sadam para Iguales. Para ilaga. Iguales na. Wana. Para Tudax na. Wana. Panudlay na mo kay Nanatas Terminal. Panudlay na. Andam-andam na splitihan. Para champion na. Serbisyo Sadam. Jobert. Grabe. Sadam Tokpon. Goodbye na. Goodbye Philippines. I go to ball. Tudax ang team Consolation. Champion na ang team Cebu City.